शांति। आज तारीख 29/6/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बापदादा माधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे निजको आत्मा मन करी आत्मा सहित कथा हुआ तेबे आत्मारूपी फूलरे सुगंध अर्थात दैवी गुण आसवाक लगिब सेही देह अभिमान र दुर्गंध बाहरी जीव। प्रश्न दुर्गंध रे निजर सुगंध खेलाइथिबा सच्चा फूल बा पतंग किए? उत्तर प्रकृत फूल सीए जी निज समान अनेकंकु सुगंधयुक्त फूल करुथिबे। श्रीमतरे चाली ज्योति स्वरूप शिव बाबांको उपरे झास देउथिबा अर्थात पूरा पूरा स्वाहा हेउथिबा। बंची थाउ थाउ एही भली मृत्युवरण करुथिबा सच्चा सच्चा पतंग मानंकर बा एही भली फूल मानंकर सुगंध आपे आपे दुर्गंधरे खेली जाई थाए। गीत महफिल में जल उठी समा परवाने तेरे लिए। ओम शांति। जेपरी पतंग माने अर्थात पिला माने गीत सुनिले पतंग कुह बा फूल कुह एका कथा। पिला माने भावुचंदी आमे प्रकृत पतंग होइछु ना चारिपटे घुरी घुरी उड़ी चली जाउछु, ज्योति को भूली जाउछु। प्रत्येकंको निजर मन को पचारिबा उचित जे मु केते फूल भली हेउछि एवं ज्ञानर सुबास खेलाउछि। बाबा कहउछन्ति प्रत्येकंको निजर मन को पचारिबार उचित जे मु केते फूल भली हेउछि एवं ज्ञानर सुबास खेलाउछि। निज भली फूल काहाकू करिछि एकथा तो पिला माने जानिछन्ति ज्ञानर सागर बाबा अटंती। तांकर केते सुगंध रहिछि। जे माने भल फूल बा पतंग अटंती सेमानंक ठारू निश्चिंत भल सुगंध आसिबो। सेमाने सर्वदा खुशी रहिबे एवं अन्य मानंको मध्ये निज समान फूल बा पतंग करिबे। फूल न करि पारिले कढ़ तो करि पारिबे। प्रकृत पतंग सेही माने जे कि बंची थाउ थाउ मरि थांती, समर्पित होई थांती अथवा ईश्वरीय संतान होई थांती। कई धनी व्यक्ति जदि कौनसी गरीबर संतान को पोष्य करी नहीं थांती तेबे गरीब पिलाटी को सही धनी व्यक्ति को कोल को आसीबा द्वारा सही माँ बापा मने पड़ी थांती एवं गरीब माँ बापा को भूली जाई थाए। से जानी थाए जे मोर माँ बापा गरीब अटंती किंतु साहुकार माँ बापा को मने पकाई थाए जहाँ ठारू धन मिली थाए। साधु सन्यासी आदि साधना करुछन्ति मुक्तिधाम को जीवा पाई। समस्ते मुक्ति पाई ही पुरुषार्थ करुछन्ति किंतु मुक्तिर अर्थ जानी नाहंती। कई कहउछन्ति ज्योति ज्योति रे मिसी जीवु, कई भाबुछन्ति निर्वाण धाम को चली जीवु। निर्वाण धाम जीवा को ज्योति रे मिसी जीवा पाई समाहित तो होई जीवा कुहा जीव नाही। बाबा कहउछन्ति निर्वाण धाम को जीवा और ज्योति रे ज्योति मिसी जीवा यह समान बोली कुहा जाई पारिबो नाही। तुमे जानुच आमे दूर देशर निर्वासी अठु कोठार परम धामर एही पतित दुनिया रे रही कौन करिबु। पिला मान को बुझा जाउछ जेतेबेले काहा सहित साक्षात करूछ सेतेबेले एही कथा बुझाइबाकू हेबो जे एहा पूर्व प्रस्तुत नाटक अटे। सत्ययुग त्रेता युग तापरे द्वापर तापरे कलियुग एबे संगम युग। एही कथा मध्ये बुझाई दिया जाउछ जे सत्ययुग परे त्रेता संगम होई थाए। कारण सब युग सत्ययुग त्रेता युग मझिरे गोटे संगम, त्रेता युग द्वापर युग मझिरे गोटे गोटे सब युग मझिरे दीटा युगर मझिरे गोटे संगम किंतु आउ को संगम रो एते महिमा नाही। एई गोटिए संगम जोटा कि कलियुग और सत्य युगर संगम रो महिमा अछि। कारण एई संगम युगरे परमपिता परमात्मा आसिकी हमको सच्चा सच्चा गीता ज्ञान देउछन्ति, राजयोग सिखाउछन्ति जहा द्वारा आमे मनुष्य रु देवता होउछु। बाबा कहउछन्ति एठारे जुगर परिवर्तन हेउछि वर्तमान कल्पर परिवर्तन हेउछि। एठारे जुगर परिवर्तन हेउछि और कल्पर भी परिवर्तन हेउछि। एई संगम जुगरे दुटी जिंस होउछि, जुगर परिवर्तन हेउछि और कल्पर भी परिवर्तन हेउछि। कारण नुवा कल्प सृष्टि होउछि, तयारी होउछि माने पुनर्बार आमे नुवा नुवा कल्पटी स्टार्ट होउछि कहबा, सृष्टि कहबानी स्टार्ट होउछि। बाबा जुगे जुगे आसु नाहंती जेपरि मनुष्य भाबुछन्ति। कारण गीतारे कोन लिखा अछि जुगे जुगे भगवान आछन्ति। बाबा कहउछन्ति जेतेबेले समस्ते तम प्रधान होई जाई थांती कलि युगर शेष समय आसीताए कल्पर सही संगम समय रे मु आसे। कारण जे पर्यंत पूरा पतित हेई नाहंती से पर्यंत बाबा आसी न थांती। जुग परिवर्तन हेले बाबा कहउछन्ति जुग परिवर्तन हेले
କଳା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ସତ୍ୟରୁ ତ୍ରେତା ତ୍ରେତାରୁ ଦ୍ୱାପର ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ଆମେ 16 କଳାରୁ 14 କଳା 14 କଳାରୁ 8 କଳା 8 କଳାରୁ ଏବେ କିଛି ବି କଳା ନାହିଁ କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିନଥାଏ। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ କିଏ? ସେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପତଙ୍ଗ। ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି ଘୁରି ଘୁରି ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତକୁ ତୁମେ ହିଁ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରି ନ ପାରିବ ତେବେ ମାୟା ପଛକୁ ଟାଣିଦେବ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ରହିବା ତେବେ ମାୟା ଆମକୁ ତାଡ଼ିକି ଟାଣି ନେବ। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ମାୟାର ଯୁଗ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀମତରେ ବହୁତ ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତର ବହୁତ ଗାୟନ ରହିଛି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଯିଏକି ଆମକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରଜଗୁଣୀ ହୋଇଥାଏ। ରଜଗୁଣୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଶାସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦ୍ୱାପରରେ। ଆଉ ଦ୍ୱାପରରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ହେଲା ତ୍ରେତାରେ, ତ୍ରେତାରୁ ରଜ ହେଲା ଦ୍ୱାପରରେ। ତ ଦ୍ୱାପରରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଇଲାଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ସେତେବେଳେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ରଜ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଯୋଉ ବିସ୍ମୃତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲା ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ କଣ ଲେଖିଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରକୁ ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସ ଥିଲେ, ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେହି ଦେବତା ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନିଜର ଯେତେବେଳେ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ନିଜକୁ ଆଉ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବି ଡ୍ରାମାରେ ରିପିଟ୍ ହବ, ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ହବାର ହିଁ ଅଛି ଏହା ଡ୍ରାମାରେ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବି। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିବାନି ତେବେ ବାବା ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ଆସିକି ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କର କିଛି କାମ ହିଁ ରହିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆମକୁ ଆସିକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ କିଏ ସେ। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆସି ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା। ତୁମେ କହିବ ଏବେ ଆମେ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କହିବ ଏବେ ଆମେ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଟୁ। ଦୁନିଆକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ରଜ ତମ ଏଇଥିରେ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତମ ପ୍ରଧାନ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ରହିଛି। 63 ଜନ୍ମର ବୋଝ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ନଚେତ୍ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ବୋଝକୁ ନ ଉତାରିବା ତେବେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ କର୍ମ କରେ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କର୍ମ କରେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭୋଗେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି କଥା କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶରୀର ହିଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଶରୀର ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇଲେ ସବୁ ପାପ ନାଶ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ତ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ଗଙ୍ଗା ତ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁଲା, ତ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରକୃତ ପତିତ ପାବନ ହଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା। ସେହି ପତିତ ପାବନ, ନା କି କୋଇ ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନ। ତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସିକି ଆମକୁ ଯୋଗ, ଯୋଉ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛୁ। ତ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ରହିବା। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା କି ଆମକୁ ଆଉଥରେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ରଜତମ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଧାମର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା। ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଖ
को किपरि आसिलु केते जन्म नेबु किछि भी जणा पड़िबो नाही सत्य जुगरे ए सब किछि ज्ञान रहइबो नाही एबे तुमे जानिछ तेनु श्रेष्ठ किए हेलो मे ब्राह्मण ही श्रेष्ठ तुमे ईश्वरंकर संतान हेबा कारणरू जेपरि ईश्वर ज्ञानर सागर अटंती सेहीपरि तुमे माने मध्य ज्ञानवान अट कारण जेमिति बापा सेमिति पिला एबे तुमे ईश्वरीय संतान अट किंतु क्रमानुसारे जे यथाशक्ति जेते ज्ञान धारण करे से सेते ताकू मनन चिंतन करिकी सेते ईश्वरीय माने बाबांकर हकदार बच्चा बाबांकर सुपुत्र सेते हेई पारे केही तो बहुत निशारे थांती भाबी थांती आमे बाबांकर मतरे चालुछु जेते श्रीमतरे चालिबो सेते श्रेष्ठ हेबो देखो ल कहूची जेते श्रीमतरे चालिबो बाबांको श्रीमतरे जेते चालिबो सेते श्रेष्ठ हेबो माने सत्य जुगरे सेते उच्च पद पाइबो बाबा सम्मुखरे बसे पिला मानको बुझाउछंती पिला माने देह अभिमान छाड़ी दियो देही अभिमानी हुआ माने आत्म अभिमानी हुआ निरंतर बाबांको मने पकाओ बाबा तो सदाकाल पई सुखदाता अटंती एमिति नुहे जे दुख मध्य बाबा ही देउछंती ना बाबा केवल पिला मानको दुख बाबा कहउछंती बाबा केबे पिला मानको दुख देई नाहंती पिला माने निजर उल्टा चालीचलन द्वारा दुख पाइथांती आमे आम कर्म द्वारा ही आम दुख पाओ बापा केबे ता पिला को दुख दिएनी बाबा केबे पिला मानको दुख देबे नाही पिला माने निजर उल्टा चालीचलन द्वारा दुख पाइथांती बाबा दुख देई परिबे नाही कहउछंती जे भगवान गोटिए पुत्र दियो जहा द्वारा कि कुलर वृद्धि होई परिबो पुत्र को बहुत स्नेह करिथांती दुख तो निजर कर्म अनुसार ही पाइथांती एबे बाबा तुम पिला मानको बहुत सुखी करूछंती कहउछंती श्रीमत पालन कर आमे सुखी रे केतेले रहइबा जेतेले श्रीमत रे चाली जेतेले आमे श्रीमत रु बाहर को जिबा सेतेले आमे माया रावण ताड़ी को टाणी नेबा तो मायार काम होउची हमको दुख देबा सेतेले आमे दुखी होई जिबा असुरी मतरे चालिबा द्वारा तुमे दुख पाउछ पिला माने पिता अथवा शिक्षक अथवा बड़ मानकर ज्ञान न आज्ञा न मानिबा कारण दुखी होइथांती लौकिक रे मध्ये जेतेले आमे बड़ मानकर कथा न मानु आमे दुखी होइथाउ मायार बसवर्ती होई जिबा कारण दुखदायी निजे निजे होइथांती ईश्वरंक मत एबे ही तुमको मिलुछि ईश्वरीय मत फल 21 जन्म पर्यंत चली थाए पुणी अधाकल्प मायार मत चली थांती ईश्वर थरे मात्र आसी मत देई थांती माया तो अधकल्परू मत दे चलुछि रावण राज्य जेतेले द्वापररू स्टार्ट हैला से हमको अधाकल्प मत देउछि किंतु सत्य जुग त्रेता जुग रे एबे आमे जो ईश्वरीय मतरे आमे चालुछु से दु जुग कारण सेटा होछि एई जन्म पुरुषार्थर प्रारब्ध तेबे जेउ माने भल भल फूल अटंती से माने सेही खुशी रे सर्वदा निमग्न रही थांती क्रमानुसारे अछंती ना कारण यथाशक्ति जेते जे धारण करूछि से सेते खुशी रे रहउछि केही पतंग माने तो बाबांकर हेबा परे श्रीमत पालन करिबारे लागि पड़ी थांती गरीब माने ही निजर हिसाब रखी थांती साहुकारंकर डर थाए जे एठारे आमर पैसा नहीं जिबे नाही तो साहुकार मानकर डर थाए साहुकार मानक पई तो बड़ कष्टकर अटे बाबा कहउछन्ती मु गरीबर बंधु अटे दान धर्म सर्वदा गरीबंको ही दिया जाय थाए सुखदाता बाबा कहउछन्ती सुदामार कथा रहिछि ना चाउଳ मुठी नहीं ताकू महल देई देले तुमे हेलो गरीब धरिनिय कहा पाखे 25-50 टंका अच्छी से 20-25 पैसा देइछि साहुकार 5000 देले मध्य समान प्राप्ति होई थाए सेथिपाई दीनबंधु नामर गायन अच्छी माने कोन आर जा पाखे 50 टंका अछि सेतु से 25 पैसा कि 20 पैसा दउछि से होछि जे जा पाखे बहुत धन संपत्ति अछि से 50,000 दउछि से समान कारण रेशियो हो जाउछि ये एतिक रु एते दउछि से सेतेरु सेतिकी दउछि तो समान हे गेला ना कि से जदि 50,000 देला तो ये तो 25 पैसा देछि ये ताडू अधिक देछि ना ता पाखे जेतिकी अछि सेतेरु से जदि एतिकी देला तांका पाखे एते थाइ कि भी एतिकी दउछि ता माने ए होछि समान बाबा ताकू समान कर दैछन्ती बाबा कहउछन्ती साहुकार माने मध्य कहउछन्ती आमकु समय नाही कारण संपूर्ण निश्चय ना कहीं कहते समय ना कारण संपूर्ण निश्चय ना जदि जानबे कि स्वयं भगवान आमको 21 जन्म राज्य भाग्य दौरान तेबे तो सब जिन छाड़ी आसिक बाबा पाखर संपूर्ण समर्पण हो किंतु जेहेतु निश्चय ना से संपूर्ण समर्पण हो पारना तुम्हें हेल गरीब गरीब मानक मिले बाबा कहते गरीब मानक धन मिले से माने खुशी होता बाबा बुझाऊँ एठिकार गरीब सेठारे साहुकार हो जाती एवं एठिकार साहुकार बा धनी सेठारे गरीब हो जाती चेंज हो जाए एक्सचेंज हो जाए इंटरचेंज कई कई कही आमे ज्ञानर बाबा कहते कई कही आमे यज्ञर ध्यान रखिबु ना परिवार ध्यान रखिबु बाबा कहते तुम्हें निजर परिवार बहुत भल भाव जत्न नियो
ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଯାହାକି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଅଛ। ସାହୁକାର ହୋଇଥିଲେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନଥାନ୍ତ। ତ ଗରିବ ହେବା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ ଗରିବ ଅଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଏପରି କହିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପଇସା ନେଇ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ଜମା କରିବେ? ଏହି ଘର ଆଦି ସବୁକିଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛ। ଏହା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଆସି ରହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀରେ ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ, ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ହେବ, ତ ଏତେ ଏତେ ଘର କାହିଁକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବାବା ଆଜି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଘର ମାନେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିନାଶ ଟାଇମରେ ଆମର ଆସାଇଲମ୍ ହେବ, ଆମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ହେବ। କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ହାହାକାର ଚାଲିଥିବ ଏଇ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। କୋଉଠି? ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଘର କରୁଛେ ସେଇଠି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେଇମାନେ ଆସିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଟଚ୍ କରିବ, ସେଇମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏବେ ବି ମିଳୁଛି। ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ବସି ବିନାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ବିନାଶକୁ ଦେଖିବା। ଯେପରି ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଖୁସି କରାଉଥିଲେ, ସେହିପରି ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରାଇବେ। ଯେମିତି ଯଜ୍ଞର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ ଯେମିତି ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ବାବା ଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲେ, ତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଖେଲପାଲ କରାଉଥିଲେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବି ସେମିତି ଖେଲପାଲ ହେବ, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମକୁ ବାବା ମନ ଲୁଭେଇବେ। ବାବା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିବେ, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଛୁ। କାରଣ ଆମକୁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବେ, ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ଆମେ ସତରେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲୁଣି। ବାବା ଏମିତି ସାକ୍ଷାତକାର କରିବେ, ସତରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଛୁ, ବହୁତ ନିକଟରେ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ବହୁତ ନିକଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛୁ, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଯାତ୍ରୀ, ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛୁ। ଯାତ୍ରା ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, କଳିଯୁଗ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଏବେ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ 84 ଜନ୍ମର ଯାତ୍ରା ଏବେ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିନାଶ ହେବ, ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ, ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ରାଜକୁମାର ହେବି। କାରଣ ଆମକୁ ବିନାଶ ହେବାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିନାଶ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ରାଜକୁମାର ହେବୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେତେ ଜ୍ଞାନର ସୁବାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ କିଏ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ କିଏ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ସେହିମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ, ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜର ଏହି ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଣାଇବା? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି, ନା କି ଦେହକୁ ଶୁଣାଉଛି। ଯେପରି ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମକୁ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବି ତ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବି। ସେଇ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ବାବା ମୋତେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଏହି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟତ ହେବା କାରଣରୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଏହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନେକରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନ ଭାବି କାହାକୁ ବୁଝାଉ ତ ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟ କରି ବୁଝାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ, ତ ରୁହକୁ ଦିଏ। ତ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା ତ ସ୍ଥିର ଲାଗିବନି। ବାବା ବି କହିବେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତୁମେ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ
माने आत्म अभिमानी होई जदि काहाकु सुनाइबो तेबे ताकु तुरंत तीर लागिबो अर्थात अनुभव हेबो। जदि निजे ही देही अभिमानी होई न बाबा कहउछन्ति जदि निजे ही देही अभिमानी होई रही पारु नाहंती तेबे धारणा कराई पारिबे नाही। कारण जदि आमे देही अभिमानी आत्म अभिमानी न होई परिबा तेबे आमे निजे धारणा करि परिबानी ज्ञान को। आ जदि आमे निजे धारणा करि परिबानी तेबे तमे अन्य मानको भी धारणा कराई परिबा नाही। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति मु आत्मा मानक सहित अर्थात पिला मानक सहित कथावार्ता करूछि। बाबांकर आदेश हेला अशरीरी होईछि। बाबा कहउछन्ति बाबा कहउछन्ति मु आत्मा मानक सहित अर्थात पिला मानक सहित कथावार्ता करूछि। बाबांकर आदेश हेला अशरीरी हुआ देह अभिमान छाड़ मते मने पकाओ एही कथा बुद्धि रे आसीबा दरकार। मु आत्मा सहित कथा हेउछि शरीर सहित नुहे। स्त्री लोक भी होइथांती तांकर मध्ये आत्मा सहित ही कथा हेउछि। तुमे पिला माने भाबुछ आमे तो बाबांकर होई गलु किंतु ना एथिरे बहुत सूक्ष्म बुद्धि आवश्यक। मु आत्मा अटे मु यांकर आत्मा को बुझाउछि। ये मोर भाई आंकु रास्ता देखाइबाकू हेबो। आत्मा ही बुझुछि एही भली भाबिले जाई अमकुंकु तीर लागिबो। जाहाकू आमे बुझाउछु ताकू तीर लागिबो। देह को देखि सुनाइबले बाबा कहउछन्ति देह को देखि सुनाउछ तेणु आत्मा सुनु नाही। देह को देखि कि देहधारी भाबी कि सुनाउछ तेबे ज्ञानर तीर लागु नाही। प्रथमे निजको बाबा कहउछन्ति प्रथमे निजको एही चेतना रे दियो जे मु आत्मा सहित कथा होउछि। जेतले जाहाको जहा सहित आमे कथा होउछि निजको आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति रे रखि कि कथा हवा। आत्मा को ना पुरुष ना स्त्री कहा जाए कारण आत्मार लिंग नहीं। आत्मा ना पुरुष ना स्त्री आत्मा 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 तो अलग अटे। पुरुष अथवा स्त्री शरीर उपरे नाम दिया जाए। जो आम नाम होउछि आत्मा शरीर भितर आछी तो सी पुरुष या नारी होउछि पुरुष या स्त्री होउछि किंतु आत्मार कोनोसी लिंग नहीं। जेपरी ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल अर्थात पुरुष स्त्री कह शिव बाबा को ना पुरुष ना स्त्री कह कारण शिव बाबा किए परम आत्मा सी भी आत्मा तो से ना स्त्री ना पुरुष। एसबु बाबा आत्मा मान को बुझाउछन्ति। यह बहुत उच्च लक्ष्य बहुत गभीर ज्ञान। आत्मा को इंजेक्शन लगाइबाकू हेबो तेबे जाई देह अभिमान तुटिबो। बाबा कहउछन्ति जेतले आत्मा को एक ज्ञान इंजेक्शन लगाइबो तेबे जाई देह अभिमान माने बॉडी कॉन्शियस तुटिबो देह अभिमान तुटिबो। नचेत सुबास आसीबो। बाबा कहउछन्ति नचेत सुबास आसीबो नाही शक्ति रहिबो नाही। कथा तो बहुत छोट मु आत्मा सहित कथावार्ता हेउछि। बाबा कहउछन्ति तुमको घर को फेरिबाकू हेबो सेथिपई देही अभिमानी हुओ मन मना भव पुणी स्वतः मध्याजीभाव होइजो। जेतेले आमे देही अभिमानी हबा निजको आत्मा भाबिबा आत्मनिश्चय करिबा तेबे हमको हमर वर्षा हमको प्राप्ति आपे मिली जिवो माने मध्याजीभाव माने आमे विष्णुपुरी को आपे पळेबा। एबे बड़ सूक्ष्म एथिपई बड़ सूक्ष्म बुद्धि मिलिछि। सकाळु बसी विचार सागर मंथन करिबाकू हेबो। दिन सारा तो सेवा करुथिबाकू हेबो कारण कर्मयोगी अट कारण आमे तो कर्मयोगी तो हमको दिन सारा तो कर्म करियाकू पड़ियो। से सकाळ प्रातः अमृत बेला समय होउछि बहुत बहुत भल समय। सही समय आमे उठिकी विचार सागर मंथन करिबा बाबांकर एही महावाक्य को। लेखा मध्य होइछि निद्राजित हो। हमर लक्ष्य कोन स्टूडेंट लाइफ कोन हमको निद्राजित हबार अछि। आम तो पुणी रुहानी स्टूडेंट ईश्वरीय स्टूडेंट तो हमको निद्राजित हबार अच्छे। राति अनिद्रा हुई रोजगार कर दिन सारा तो मायार बहुत जंजाल रही। अमृत बेला रे वायुमंडल भल थाए कारण अमृत बेला वायुमंडल बहुत भल थाए। बाबा को तो यही कथा लिखु ना जे अमुक समय रे उठी विचार सागर मंथन करुछु बहुत पुरुषार्थर काम। तुमे विश्वर मालिक हेउछ एठारे तो हद्र मालिक अट। पानीर सीमा मध्य केते झगड़ा चली। बाबा कहते पानीर सीमा पाई मध्य केते झगड़ा चली। शत्रुता लगी रही परस्पर निजको भाई भाई बोली भाबुछंती। बाबा कहते परस्पर निजको भाई भाई भाबु नाहंती केवल एमिति कही देउछंती जे आमे समस्ते एक अटु। एकता तो होई परिबो नाही कारण अनेक आत्मा अछंती समस्तिकर निज निजर अभिनय रही। तुमे एही ठारे बसिछ कल्प पूर्वर मध्य बसिथिबो कारण कल्प बाय कल्प प्रति 5000 वर्ष रे ड्रामा रिपीट होउची। प्रतिटीर जदि बाबा कहते पत्रटी जदि हलचल हेला तेबे ड्रामा अनुसार हेला। एथिरे नुहे जे पत्र सबु परमात्मा हलाउछंती बाबा बसिकी पत्र को हलाउनांती सब ड्रामा रे निर्धारित अछि। एही भली कथा सबु निजे भल भाबरे बुझी पुणी अन्य को बुझाओ। प्रत्येके जानि परिबो जे मु बाबा कहते प्रत्येके जानि परिबो जे मु
बाबा कहते प्रत्येक जापर जे मु झास देला वाला पतंग हेलिणी माने जो माने संपूर्ण जो पतंग संपूर्ण समर्पण हो जाए निआरे से आम से झास देला वाला पतंग हेलिणी निजक पचार मुझे पतंग हेलिणी मु बाबांकर मत को सर्वदा पालन करुछि बाबा कहते अजथा बा अदरिकारी कथबार्ता करूना तो चेक कर फास्ट कौन चेक करवा मो बाबा ऊपर पूरा संपूर्ण कुर्बान होउछि झास देला वाला पतंग हेलिणी मु बाबांकर मत को सर्वदा पालन करुछि बाबा श्रीमत सदा सर्वदा चलुछि अजथा बा अदरकारी कथबार्ता हो नहीं तो माने गसिप करवा झरमुई झगमुई करवा मु करूनी तो निजर धन केउटी पाप काम लगाऊ नहीं तो निजको पचारिबार अछि अच्छा मीठा मीठा शिखिल दे संतान मान प्रति माता पिता बापदादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मान नमस्ते आम सब आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बापदादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात नमस्ते 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 बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा पाई मुख्य सार एक निजको आत्मा मन करी अन्य आत्मा मान सहित कथबार्ता करने को हेब देही अभिमानी होई सुनिले एवं सुनाइले द्वारा धारणा बहुत भल है बाबा कहते देही अभिमानी होई सुनिले एवं सुनाइले सुनाइबा द्वारा धारणा बहुत भल है दुई निद्रा उपरे विजयी हेबाकु पड़िबो राति अनिद्रा होई मध्य जोग द्वारा राजयोग बाबा कहते निद उपरे विजय हेबाकु पड़िबो राति अनिद्रा होई मध्य राजयोग सॉरी बाबा कहते राति अनिद्रा होई मध्य जोग द्वारा रोजगार जमा करने को हेब विचार सागर मंथन करने को हेब कौनसी फालतू कथारे निजर समय नष्ट करिबार नाही कौनसी फालतू कथारे हमको समय नष्ट करिबार नाही वरदान बाबांकर आज तपस्या द्वारा निजर विकर्म गुड़ी को बाबा कहते तपस्या द्वारा निजर विकर्म गुड़ी को तमगुड़ी संस्कार गुड़ी को भस्म करुथिबा तपस्या मूर्त भव बाबा कहते तपस्या द्वारा निजर विकर्म गुड़ी को तमगुणी संस्कार गुड़ी को भस्म करुथिबा तपस्या मूर्त भव एथिपाई विस्तार बाबा कहते एबे जेपरि ईश्वरीय पालनार कर्तव्य चलुछि सेहीपरि शेष समय तपस्या द्वारा निजर विकर्म को एवं प्रत्येक आत्मार तमगुणी संस्कार गुड़ी को प्रकृतिर तमगुणी को भस्म करिबार मध्य कर्तव्य चलिबो तीनोटा जिनस कौन तपस्या द्वारा आम अंत समय निजर विकर्म को एवं प्रत्येक आत्मार तमगुणी संस्कार गुड़ी को एवं प्रकृतिर तमगुण को भस्म करने को मध्य कर्तव्य चलिबो अंत समय एथिपाई सर्वदा एकरस स्थितिर आसन उपरे स्थित होई निजर तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष कर तुमर प्रत्येक कर्मेन्द्रिय द्वारा देह अभिमान त्याग एवं आत्म अभिमान हेबार तपस्या प्रत्यक्ष रूप से देखा जाओ आज स्लोगन संस्कार संघर्ष को रक्षा पाइबा पई बालक एवं मालिक पणियार संतुलन रख संस्कार संघर्ष रक्षा पाइबा पई बालक एवं मालिक पणियार संतुलन रख अव्यक्ति सारा सर्वदा हर्षित रहिबा पई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ बाबा को भोलानाथ कही थांती किंतु एपरी भोला नुहे जे कौनसी परिस्थिति को सामना करी पारिबे नाही तेबे भोलानाथ हेबा सहित ऑलमाइटी अथॉरिटी मध्य अटंती बाबा के ऑलमाइटी अथॉरिटी सेहीपरि तुमे माने मध्य निजर शक्ति स्वरूप को भूली केवल भोला हो जाओ नाही नचेत मायार गोला लगी मान मायार गोली लगी बरम यही भली शक्ति स्वरूप हुओ जहाँकि माया सामना करने पूर्व ही नमस्कार कर चली एमती आम शक्तिशाली होगा जहाँद्वारा कि माया आमको गुली मारिया पूर्व ही आमको नमस्कार कर चली से बहुत सावधान खबरदार एवं खुशिहार हुआ अच्छा ओम शांति।